Salaamaaleykum Nema Info lamɛnbagaw ka taa Bamako ka taa bila fo Kayi Kulukoro fo Sikaso Segu Kidal mara la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi an wulila ka se an ka karamɔgɔkɛ ma an wulila ka se a ma bi ɲininkali dɔw b'an bolo ka a tɛŋɔ an na karamɔgɔ salaamaaleykum i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu présenter an lamɛnbagaw. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim ala k'an bɛɛ sababa ma ne tɔgɔ ye i y'a fɔ cogoya min na Abu Ja'far Muhammad Jabate. Alhamdulillah rabbil alamin an ye alimami ye Bamako quartier min bɛ n'a fɔ ma hippodrome secteur 1 o juma alimami an ye wa en même temps alhamdulillah Mali silamɛ tɔnba au conseil Majlisul Ulama n'o ye conseil des sages an b'o la ou le bureau des ulémas ani AMP ani maye ani limama maye almamu ka ton groupement de leaders ani fana maye ka faro kan tuguni jamiyatu ahli albayt no ye ahli albayt kira somo kan mɔgɔw ka ton ani o fana ɲɛma dɔw ye ala k'an bɛ sababa ma an bɛ kurdi afilɛ ni université min kɔnɔ n'o ye Jamiatul Mustafa université al Mustafa la an bɛ kurdi fana ka fara alhamdulillah jɔyɔrɔ caman kan an bɛ ala deli ala ka sɔn a bɛɛ lajɛlen na ala ka karamɔgɔ i ni ce i ni baraji an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ye an reçualen filɛ karamɔgɔ ni an ye ko diɲɛ kunnafoniw ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔ bɛ ka diɲɛ lamini bi n'o kunnafoni ye an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye nansara jamana kan précisément faransi jamana kan karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye an ka kira prophète kisi ni nɛɛma b'a ye a y'a ja k'a jabɔ k'a dɛsɛ donc e yɛrɛ ka faamuyali ye mun ye o ko la. alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min y'a kɛ kira manton ye o kɔ an bɛ foli ani waleɲuman dɔn se an filɛba ani an lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli ala k'an fara a teriw a n'a ɲuman kan aw yɛrɛ fana ka radio so a n'aw ka kibaru cariso pagew bɛɛ ka internet la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn baara min ni a bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan n'o ye mɔgɔ dɔ ka a fɔ a bɛ anw ka kiraba o ɲɛgɛn lagosili bolo ma ani dɔgɔyama bolo ma ani baarabɔ n'o ye sabotage o bolo ma o ye ko ye ko min n'a tɛ bɛn diinɛ si kɔnɔ diɲɛ sariyaw yɛrɛ bɛɛ la fɛn kɔnnen don hali minnu yɛrɛ b'u sinsin k'a fɔ liberté d'expression ko hadamaden miiriya min b'i la i kana bali k'a fɔ olu b'a dɔn k'a fɔ limite b'a la dan de kan ka sigi a la n'o tɛ n'a fɔra ko fɛn o fɛn bɛ maa miiri la i k'o waleya i k'o fɔ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya dɛ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya o tuma hadamaden i tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ f'i k'a lajɛ nin kuma in fɔli walima nin ko in kɛli tɔɔrɔ jumɛn de bɛ segin ne yɛrɛ ma ani n bɛ jama minnu cɛla f'i k'olu bɛɛ lajɛlen de jateminɛ ni ka sɔrɔ ka i engagé ko la o la l'école karamɔgɔ in ale ye baara min kɛ nin ye baara bɛnnen tɛ o yani diinɛ si ma sɔn a ma wa loi yɛrɛ fana si ma sɔn a ma sabula i bɛna mɔgɔ miliyari de blessé u ka sentiment k'u jogin k'u la choqué ka olu fana bila u ka wuli ni ka kojugu kɛ mɔgɔ minnu bɛ ale jukɔrɔma don an y'a ye k'a fɔ a kelen kɔfɛ k'a kɛ dɔ wulila ka taa faga o ma bɛn faransi jamana ɲɛmɔgɔ ma a ko o tuma na olu bɛ u ka sariyaw olu b'o o de kɔkɔrɔma don olu tɛ yɛrɛ kelen olu bɛ t'o kan arabu jamanaw ni silamɛw olu fana y'u ka position ta a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka intérêt bɛ bila en jeu a taara conférence dɔ kɛ Al Jazeera chaîne kan pour que ka se ka a yɛrɛ lajɛya k'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔw la faamu anw b'o kalan silamɛya philosophie la k'a fɔ tawjihul ghalat fili kɔni ni k'i b'a dilan i bɛ fili ka taa fɛ yani a bɛ fɛ k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bɔ a bɛ k'a yɛrɛ coro ka taa fɛ sabula k'a fɔ dɔrɔn a ma ɲɛ a k'a kɔnɔna o de ye ko ye o la
fɛn do baara cɛjugu do a tɛ bɛn yɔrɔ si. Allah subhanahu wa ta'ala t'a fɛ sabula ala y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'ale ka kiraw tɔɔrɔ i y'ale ala tɔɔrɔ o ni maa o maa ye ala subhanahu wa ta'ala ka kiraw tɔɔrɔ silamɛya textew la silamɛya sariyaw la o dɔnnen do o de ye a tigi ka éliminer ka bɔ jama la mun na sabula kiraw nakun ye ka hadamadenya de dilan mɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ tɔɲɔli minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka se k'o bali maa minnu nana dilanni kama maa minnu nana ɲɛli kama mɔgɔ o mɔgɔ t'a fɛ olu ka ɲɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ ye tɔɲɔlikɛla de ye o ye tiɲɛnikɛla de ye o tuma o tigi kan ka éliminer a bɛ komi hadamaden farikolo la ni bana dɔ b'a la bana min n'a bɛ fari tɔ contaminer i n'a fɔ cancer n'a ɲɔgɔn wɛrɛ hakili b'a fɔ dɔgɔtɔrɔya b'a fɔ ko k'o tigɛ ka bɔ yen o tuma société fana ni miirina jugu bɛ maa dɔ la jogojugu dɔ bɛ maa dɔ la min bɛna se ka tiɲɛni don jama kun a bɛ fɔ a ka éliminer ka bɔ yen dɔrɔn ala ka an bɛn sababa ma o tuma ɲininkali ye min ye k'a fɔ fɛn min kɛra diɲɛ kɔnɔ a ma bɛn silamɛ si ma wa kuranɛ y'a condamné ala kira y'a condamné silamɛya taasira bɛɛ sunna o siya o sufi o o bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kira neni a tigili ni fagali de ka kan ka aw informer ka taa fɛ ko in ma daminɛ sisan n'an seginna an kɔfɛ dɔɔni ka taa se 1989 ma a 1989 Angleterre Grande-Bretagne olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Salman Rushdie ale ye livre dɔ sɛbɛn ko verset satanique o ka jugu ka tɛmɛ caricature kan sabula a ye ala kira kɛ fɛn sugu bɛɛ ye o livre ka bon alhamdulillah a bɛ ne yɛrɛ bolo en français version français o livre in a bɔlen min kun bɛ Iran guide religieux la n'o ye Ayatollah Khomeini ye o ye information di k'a fɔ ni min ye nin ye nin baara min kɛ nin silamɛ sariya la a tigi ni fagali ka kan o kuma ale y'a condamné wa maa o maa sera ka kɛ fagabaga ye a ye sara jɔ o ye o ma bɛn anglais ma ani communauté européenne o kuma caya a y'a ka ambassadeur wele o y'u ka ambassadeur wele a ko fɛn min kɔni ye alakira ko ye olu tɛ maa si musalaha o la donc o kɛra o kɔfɛ Danemark fana ta kɛra caman fana kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nka alakira yɛrɛ tile la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dɔ delila ka kɛ o ye poème de kɛ ka alakira nin sabula fɔlɔfɔlɔ olu ka journal kun y'o de télé kun tɛ yen radio kun tɛ yen mais poésie o de kun ye journalier u ye alakira dɔgɔya poème caman na alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a y'a ka poète bila a k'u jaabi n'o tɔgɔ Hassan bin Thabit a poème ka jan dɔɔni mais an bɛ article fitinin t'a la a ko hajawta rasulallah a ko hajawta muhammadan fa ajabtu anhu k'u ye alakira neni kira ko ne k'i jaabi a ko o jaabili min ne b'o kɛ wa fi dhaka o jaabili min ne b'o kɛ n bɛ sara sɔrɔ a la ara yɔrɔ a ko e maa min neni neniyɔrɔ t'a la hajawta muhammadan e muhammad min neni mubarakan ala ka barika jɔn de don barran ala ka maa sɛbɛ de don a ma juguman kɛ a ma juguman miiri nin kiraba in hanifan a bɛ sira jɛlen de kan Rasulullah ala min ni a bɛ kodɔn a tɛ se ka mɔgɔ ci maa min ye kodɔnbali maa min ye tɔɲɔlikɛla ye ala yɛrɛ ko ala ye tɔɲɔli haramiya a yɛrɛ kan k'a fɛ a ka danfɛn ka tɔɲɔli kɛ kuma tɛ ciden ka tɔɲɔli kɛ shimatuhul wafa'u kira min ni a ka laada a n'a cogoya yɛrɛ bɛɛ layidu dafa ye o tuma ala kira y'a ka poète de bila o ka jaabili kɛ i n'a fɔ maa dɔw fana kun ye poème dɔw sɛbɛn ala kira a ye décret bɔ k'a fɔ hali n'u y'u gulon alikaba la ko k'u faga nka olu tilala ka tuubi u tuubira ka segin u kɔ min kɛ ka poème wɛrɛ da ala kira la ka ala kira dusu salo ala kira ye fagali bɔ a ma o tuma na ni mɔgɔ ye fili kɛ fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu n'u filila ka segin u kɔ ko ka yafaw deli
ala de yafa masa ye ala k'an bɛɛ sababa. Amina. Karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an y'a ye au conseil islamique Mali au conseil islamique mɔgɔw o ye déclaration dɔ kɛ donc olu ka déclaration kɔfɛ e yɛrɛ ka proposition ye jumɛn ye ni événement in bɛɛ la. Alhamdulillah Mali fan bɛɛ lajɛlen ye déclaration kɛ o. Donc ni au conseil y'a kɛ Bamako yan a kɛra Bamako misiriba la ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan alhamdulillah rabbil alamin komi kuma bɛ di mɔgɔ dɔw de ma olu mɔgɔ jama bi wasa olu la n'o tɛ an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan o kuma alhamdulillah an bɛɛ ka position ye kelen o fɔlen na Kayikaw bɔra Tombouctou bɔra Mali silamɛw alimamiw bɛɛ ka khutubaw la n'u ka discours la bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ fɛn dɔw min ni u tɛ jɛn n'a ye. O kuma n'i ko ne ka position tigɛlen tɛ k'a bɔ diɲɛ mɔgɔ tɔw t'a la an bɛɛ ka position ye kelen nka Turki président ale ye proposition wɛrɛ min far'a kan n'o ye k'a fɔ ka ban tubabuw ka produit la fɛn o fɛn bɔ Faransi ko ban ka k'o la. Turki olu ye jamana développelenw ye n'i ko maliyɛnw ka ban tubabuw ka produit la a pharmacie bɛɛ bɛ datugu. N'i ko maliyɛnw ka ban tubabuw ka produit la essence an b'a bɔ min. Donc anw bɛ an ta kɛ an dama manière de la ka fɛn kɛ fɛn min n'o bɛ se ka digi tubabuw la. Maliyɛnw bɛ se ka min kɛ o kan k'o kɛ hali ni alakira ko tɛ an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta an ka kan ka k'an yɛrɛ ta ye fɔlɔ an ka sɛbɛnni ka k'an yɛrɛ ta ye n'an ko k'an b'an yɛrɛ tigɛ tubabuw la an bɛ tubabukan fɔ dabila an bɛ tubabu sɛbɛnni dabila manière caman bɛ yen o bɛ dabila donc o kɛlɛ o kuntala bɛ janya kosɛbɛ an kɔni b'a yira k'a fɔ a ma bɛn a ma bon o conseil ye min kɛ o ɲɛna en même temps ka taa lettre fana di Faransi ka lasigidenso la u ka ambassade la u ka consulat la k'a fɔ fɛn min kɛra silamɛw a y'aw tɔɔrɔ o tuma na segin kana k'a kan an t'a fɛ an ka kira ka dɛsɛ wa an t'a fɛ kira tɔ si ka dɛsɛ. Isa o Musa o ninnu bɛɛ y'an ka kiraw de an t'a fɛ u si ka dɔgɔya mais komi olu yɛrɛ lamɔna min na i b'a ye k'a fɔ hali olu ka kira wali u ka ala n'o ye Jésus ye kuma dɔ la u b'a dɛsɛ a ja a langolo no cogo la pogo dɔrɔn b'a la bon a bɛnnen don olu ma mais a ma bɛn anw ma ala k'an bɛɛ sababa. Karamɔgɔ hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin kɔrɔfɔ ninnu na karamɔgɔ welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka lase Mali silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka taa Bamakɔ yan fo Kidali welewelekan jumɛn b'i bolo ka lase Mali silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Welewelekan min bɛ ne bolo ka se silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma o de ye an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu. Ni an banna ɲɔgɔn na ni ne ye siya ye n'i ko ko ne tɛ silamɛ ye e de ye silamɛ ye e sunnamɔgɔ ne fana ye e bɔ a la jɔn bɛna to a la ni siyaw ko sunna t'a la wahabiyaw t'a la tijaniyaw t'a la kadiraw t'a la an bɛɛ ɲɔgɔn bɔ a la jɔn bɛna to a la mɔgɔ si fo an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ye ala ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Muhamad la sallallahu alaihi wa alihi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alikuranɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔn kelen na walhamdulillah rabbil alamin an bɛɛ bɛ farida 5 an b'a di an bɛ hiji kɛ an bɛ jaha bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ka fara o kan silamɛ mɔgɔ bali jogojugu fɛn fɛn la an bɛɛ bɛnnen don kan k'a fɔ o ma ɲi jɛnɛya ma ɲi gulɔ ma ɲi kɔrɔfɔli ma ɲi bisigiyali ma ɲi silamɛ maa bila jogo ɲuman fɛn fɛn an bɛɛ bɛnnen don la k'a fɔ o ka ɲi dɔwɔdenya sigiɲɔgɔn ɲumanya tiɲɛ fɔ ɲumanya o n'a ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn minɛ o la différence fitinin ninnu o ye bɛɛ n'i ka faamu ye i b'a sɔrɔ hali taa sira kelen yɛrɛ la a denw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i nana sunna la fɔɲɔgɔnya bɛ yen siyaw fɔɲɔgɔnya bɛ yen sufiya fɔɲɔgɔnya bɛ yen mais o t'a bali k'a fɔ u t'u bolo di ɲɔgɔn ma ala k'an bɛɛ sababa ma an b'o de fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn minɛ ci filanan o ye an ka Mali an k'o kɛ an ka ko ye komi ɲinan thème central la Mawuludi la groupement des leaders
an y'o thème central le di bɛɛ ka kuma kan n'o ye k'a fɔ a tubabukanama ye k'a fɔ ensemble pour la renaissance de notre patrie Mali ko an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma politique mɔgɔw wo diinɛmɔgɔw wo silamɛ chrétien laadatigiw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se k'an ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ donc an k'o de kɛ an kanufɛn ye ka alakira ladege sallallahu alaihi wa alihi alakira ye magankaw bɔ dingɛ kɔnɔ a ye madinakaw bɔ dingɛ kɔnɔ kira yɛrɛ cira ka fɔ de ka mɔgɔw bɔ mina zulumati ila nur ka bɔ dibi la ka taa yelen donc an ka Mali fana bɛ dibi de la kunfinya dibi fantanya dibi banajugu dibi ani seginkɔ ani an b'a fɔ cogo di yɛrɛ an ma développer an b'o dibi la donc an b'o la k'an bila ɲɛtaga o yelen na ani kalan yelen na ani limaniya yelen na ala k'an bɛn sababa min arabi karamɔgɔ i ce ni baraji i ka nin jaabili fɛsɛfɛsɛlen na karamɔgɔ i ka kumakan laban ye jumɛn ye ka ni jamukan ye cɛ kumakan laban ye aw min nin baara la ala ka aw mɛn fasojɔ la sabula fasojɔ bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don réparateur n'a jɔyɔrɔ mécanicien n'a jɔyɔrɔ kibaru carina o n'a jɔyɔrɔ sɛnɛkɛla n'a jɔyɔrɔ dɔgɔtɔrɔ n'a jɔyɔrɔ alimami n'a jɔyɔrɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mɔgɔ si kana jɔn i jɔyɔrɔ la bɛɛ ka dɔ kɛ baarakɛbaliya o man ɲi alakira t'a fɛ maaya yɛrɛ t'o fɛ an ka a dɔn k'a fɔ baara o de bɛ jamana taaɲɛ mɔgɔ kan'i sigi k'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ ayi hadamaden yɛrɛ de b'i hakili jagabɔ ka kɛ entrepreneur ye i yɛrɛ bɛna i bɛ société min na i b'i hakili jagabɔ n kan ka mun kɛ min bɛ se ka nafa se société ma n'a bɛ nafa se yɛrɛ mɔgɔ k'a fɔ ko baara tɛ Mali la o tɛ tiɲɛ ye baara ka ca maliyɛnw yɛrɛ ma mais n bɛ mun kɛ fo mɔgɔw ka kalan baara dege de la baara bɛ dege cogo di ala k'an bɛn sababa ma kumana kumakan laban o bɛ kɛ duwawu de ye aw ye ani Mali jeunesse bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ ala ka an kanu don ɲɔgɔn na Allah subhanahu wa ta'ala a ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye k'an sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka an bɛɛ kisi bana jugu ma ani labanko jugu ma Allah subhanahu wa ta'ala a ka an bɛɛ lajɛlen kunnaja k'an bɛɛ laban aljinɛ kɔnɔ ala ye ɲina mawludu yira an na ala k'an si tɛmɛ san wɛrɛ la baara minnu bɛ kɛ nɔɔrɔ minnu b'a la ala k'o jaabi an bɛɛ ye walhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ ni cɛ ni baraji ala ka duwawu minɛ Nema Info lamɛnbagaw an b'aw fo an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin kun ye imam Sheikh Abdul Jafar ale de tun b'an bolo kɔrɔ an ka thème kun ye an ka kiraba kisi ni nɛɛma b'a ye a dɛsɛnni min kɛra an wulila ka s'a ma ka ɲininkali damadɔ tɛnku a la pour que an bɛ se ka faamuyali jɛlen ani faamuyali tilennenw sɔrɔ cogo min an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka taa Bamako ka taa bila Kasɔrɔ Filadugu Bɛlɛkɔ ka tɛmɛ Kita mara Bamako Kitala namini bɛɛ Segu Sikaso ka taa bila fo Kayi Kulukoro an ka kɔrɔn fɛ yan Gawo Tɔnbukutu ani Kidal an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka aw sɔgɔlen to Nema Info la kibaruya sanumanw ani kibaruya kilennenw na wa aw salamu alaikum